जय जगन्नाथ दर्शक बंधु गायत्री ज्ञान मंदिर को आपण को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम आपण को से घटनावली विषय रे कहबाकू जाउछु जहा दिने आम हिंदू धर्म इतिहास हो जाइतिला आउ यह केवल पुराण पोथी आउ इतिहास रे पढ़िबाकू पाउथिले। से इतिहास आज ही जहाँ को हजार हजार वर्ष तले ऋषि वाल्मीकि रामायण लिखि जाइथिले। से अयोध्या आउ प्रभु श्रीरामंकर कहानी जहाँ केवल आमे रामायण रे सीमित हो जाइथिला, किंतु बहु लड़ाई बहु आंदोलन एवं बहु संग्राम परे आज से इतिहास सत्यर रूप नेबाकू जमिति जाउछि। सत जमिति प्रभु श्रीरामचंद्र वनवास सारी जनवरी 22 तारिख दिन अयोध्या को फेरुछंती। मु आज आपण को डॉक्टर समन्वय नंदक द्वारा लिखित लेखारु किछि कहिबी जहा आम हिंदू धर्मर सत्य आउ आम देश मो प्रिय भारत विषय जहा आपण केबे सुनि नथिबे। हाँ दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करने आगु आपण मान जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताल दयाकर चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु आउ तळे थिबा बेल आइकन टी को बजाई दियंतु जहा द्वारा आम चैनल रे एमिति सुंदर सुंदर वीडियो अपलोड हेबा मात्रे आपणक पाखरे जाई प्रथमे नोटिफिकेशन पहुंची जिवो आउ आपण हमर वीडियोटी को सर्वप्रथमे जाई देखि परिबे। ताहले चलंतु आज भिडियोटी को आरंभ करिबा और भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। अयोध्या कौनसी साधारण घटना नुहे, जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। जनवरी 22 तारिख दिन अयोध्या रे राम मंदिर रे रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा हेबाकू जाउछि, जेउठारे सारा देश हमर राममय हेबार लागिछि। उत्तर हेउ बा दक्षिण हेउ, पूर्व हेउ बा पश्चिम हेउ, सबुआड़े आनंद हर्षोल्लासर परिवेश। तेबे प्रभु श्रीरामंकर जन्मभूमि रे मंदिर निर्माण घटना कौन एक साधारण मंदिर निर्माण भली घटना ना, यार आउ किछि गुरुत्व रहिछि। चलंतु ए विषय आज आलोचना पई इतिहास को जिबाकू पड़िबो। सेतेबेले वर्तमान ईरान बा पारस्यर राजा थिले याजद। सेतेबेले से संपूर्ण ईरान अग्नि देवता को पूजा करुथिले। आरब रे इस्लाम रो उदय होई सारी थाए। आरब रो इस्लाम धीरे धीरे अन्य देश मानकर प्रसार करुथाए। पड़ोसी ईरान उपरे आरब रो इस्लाम मतावलंबी माने जेतेबेले आक्रमण कर देथिले, आक्रमणकारी माने पारस्यर राजा समेत समस्त लोकन को इस्लाम स्वीकार करने को कही। सेतेबेल राजा याजद कही जो स्थान जाए यज्ञर धुआं जाउछि से स्थान लोक माने शुणी रखंतु, मो अग्नि देवता को साक्षी रखी कहूछि जे मु रणभूमि रे लड़ाई करी बलिदान देवी, हेले इस्लाम धर्म स्वीकार करिवि नहीं। एहा परे युद्ध रे ईरान राजा परास्त होइथिले। मात्र 25-30 वर्ष मध्य अग्नि देवता उपासना करुवा संपूर्ण पारस्य इस्लाम रे मतांतरित हो जाइथिला। सारा विश्व रे एभली प्राचीन सभ्यता मानक उपरे बर्बर आक्रमण होइछि और सेही प्राचीन सभ्यता गुड़िक ध्वंस हो जाइछन्ति। विश्वर जेते प्राचीन सभ्यता रहिछि सबु सभ्यता गुड़िक विदेशी आक्रमणकारी मानक आक्रमण रे ध्वस्त हो जाइथिला। सेहीपरि भारत उपरे मध्य बाह्य आक्रमणकारी माने शह शह वर्ष धरि आक्रमण करछन्ति। भारतर मंदिर गुड़िक ध्वंस करा जाइछि। भारतीय माने तांक सह लढिछन्ति, जीवन दैछन्ति। आक्रमणकारी माने पुणी आक्रमण करछन्ति, पुणी तार प्रतिकार करा जाइछि। विदेशी इस्लामी आक्रमणकारी माने भारत को इस्लाम रे मतांतरित करने को अनेक बर्बरता देखाइछन्ति। यह सत्वे संपूर्ण भारत को इस्लाम रे मतांतरित करिवार स्वप्न पूरण होई पार नथिला। जणे इस्लामी विद्वान मौलाना हाली ए संपर्क लिखिथिले। से अश्रुपूरित शब्द रे ए संपर्क लिखिछन्ति
ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଜି ଏଠାରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଲେଖିଲେ, वो दिने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशान जिसका अक्साय आलम में पहुंचा, मजाहम हुआ कोई खतरा ना जिसको, ना अमा में ठक्का ना कुजलम में जिक्का, किए पार जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहने गंगा में आकर। अर्थात इस्लामर सही युद्ध ଜାହାଜ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଅଜୟ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାଣିରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଇସଲାମର ଜାହାଜ ସିନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ଇସଲାମ ନାମରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି କରି ନେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମାନବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ବର୍ବରତା ପ୍ରତୀକ ରହିଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବାବରଙ୍କର ସେନାପତି ମେହେରବାକି ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଭୂମିଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରତୀକକୁ ଠିଆ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କଳଙ୍କକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗତ 500 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ 74 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ମୋଗଲଙ୍କ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକକୁ ହଟାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏହି କଳଙ୍କ ହଟିବ, ହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ଘୃଣାଭାବ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ସରିଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଆମ ଭଗବାନ, ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଆମ ଉପରେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ହେଉଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖେଳିଯିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତାଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଘରେ କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଖେଚଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିଛି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏସବୁ କରିବା ଆଗରୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ତୋରଣଟିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଆମର ଫଟୋ ଆଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଦୀପଟିକୁ ରାଶି ତେଲରେ ଜାଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କିପରି ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଏସବୁକୁ କିଭଳି ଆମେ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିପରି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।